قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. Салам алейкум ба ҳамаи тамошобинон ва шунавандагони канали Бонуи Тоҷик. Имрӯз ҳаво гарм аст дар Питер. Влоги худро аз инҷо сар мекунем. Яъне ман ба мактаб омадам. Ана ҳамин мактабро интихоб кардам, камтар дуртар аз хона, лекин отзивҳоро хондам. Отзивҳош нағз беҳад ва дарунашам ва ёшнағз басейнош будааст. барои ҳамин ман инҷоро интихоб кардам. дараш хеле кушода мешавад кунам. кушодам. дин охирин рӯзи қабулаш будааст. ман дер кардам, имрӯз омадам. ҳозир гуфтам ки ҳафтаи оянда панҷшанбе ва аз соати 4 то 6 қабул мекарда сакнун. рӯзи ҳафтаи оянда худохат мебиём. аз хотирам набарад илоҳим. ягонҷо отметка кара мондан дар кор. ман беҳуш. боз имрӯз як саҳар як шумо навистан ки кор ҷои кор дар кор ягон ҷо шиносатон естми коргар мегирифтагӣ гуфтан. как раз дина як ҳамин гирди назди хонава сухофрукти мефрӯхтаги точка рафтудам. чӯмохари ва хола гуфтан ки коргар дар кору коргар косидим. ҳозир рафта номерашона гирифта додам. акнун намедонам худашон гап зана мекунам. ҷое ки ман кор мекунам ҳамунҷо гуфтам. номери менеҷерамоям додам. ба ҳар ҳол лекин аз они мо патент документ бошад сони қабул мекунад корба. ҳамахел ҳозир писарчам хонава тағош кати ман як кори худам кати баромадам. дер мондан дина донам. дина барои қабулаш дина меомадам буд. ҳозир рафта харидча камтар мекунам ва баъд ба хона. чанд рӯз боз ман торт мепухтагӣ ваъда метиҳам писарчамба. ҳеҷ не ки маҳсулоташро овардамондаги ҳеҷ не ки ман торт пазам. худо хоҳад имрӯз ҳаракат мекунам торт пазам. торт пухтатиҳам. ба ҳама рӯзи хуб. таби болида хоҳонам. бо мо бошед ва канали моро дастгирӣ кунед. ёру дӯстонро даъват намоед. имрӯз хостам торт тайёр кунам. слоёни теста бездрожжевое гирифтем. арзонтараша баъд камтар мекушоем, тунук мекунем ба воситаи ҷова ва ана мехел карда меборем. дароз карда пергаментни бумага монда дар духовка мепазем. дар оби паст тез мепазад ва инҷо крем омода мекунем. ман акцияда 30% намикро президент гирифтам. сметана 40 мебинед ҳавз. жирносташ баланд. беҳад боназа мебиёд крем. инҷо сахрдан 200 грамм сахарной пудру. лак мезанем. камтар сахар меандозем. нағзро мехта кардем. ба холодильник мегузорем. бояд намехел консистенция шавад.
در اینجا خمیر های رو حالا قیمت گرفتم. من یک تا سلایمی تیستی در درون کورباس استفاده کردم. در درونش دو سلیقه هست. انا میخوام پلیونکا انداخته. یکم وی چاپنجا اگر тарелка и чаще дошто باشه میتونه میخوام پلیونکا пищевая пленка печеный торт بعد собирать میکنیم тортаму رو камтар крем میمالیم Bismillahirrahmanirrahim. خواستم چیکو سلیفان پیالا کنم فکر کردم که در خانه هست بینم باید نبوده است تمام شده که بوده است من هیچ استفاده کردم همین خیلی پای میچینیم Яком слоиш яком слоем пай чиндем камтар чормақ jam кардам, ҳафт болаш крем, камтар бо чумқи майда картоштаги чӯшидам. ҳозир боқӣ мондаша мехал мечинам. дуюм слоишам дуюм слоиш jam кардам. الميمي تورت؟ холодильник. أنا بخلاك ممكن يندم عادتها. كريمة دو. Колбаска карта печёнда. Пищевая пленка кате. Окно на холодильник помемоним. Токи камтар впитывает кунат, когда что крем муша кашет. Бос ҳозир вишбед дигар хел крем тайёр мекунам аз творожный сир, сгущённое молоко ва сливки. ҳозир дар инҷо крем рояшро тайёр мекунем. Сливки гирифтам, камтар 20%. Якум бор ин хел гирифтам. Ин новинка ба фикрам, намедонам ин чӣ хел маззаш. Творожный сир, камтар инҷо сгущённое молоко. این محصولات همش باید از خالدینیک گرفتگی باشد. خالدینیک به خنک باشد. گرم باشد اگر نمیشد کریم نفس نمیبیاد. من هم نمیدونستم پیش برای همین کریمم سویق میامد. بعد بسیار ویدیوها نوارهای پختوپزی تورت تماشا کردم که خنک گرفته کورباس میکردیم. حاضر اینجا آمیخته میکنیم هر سیش را. крем тайёр мешад. برای کودکان خورسندی و بولدگی کودکان شده نمیخواد کردم разноцветный оро додам. شما میتوانید با تاب و خواست خودتان оро دهید با شکلات یا که شکلاتی از تیار گذراندگی یا شکلات را آب کرده оро دهید. من نمیخواد کرده оро دادم و خواستم کمتر دم گیرد در холодильник تا که ملایم‌تر شود. یکم مرتبه تورتی ما بسیار تا سحر نمی‌ایستد. هم تو تیار کردیم هم تو میخوریم چون که طاقت کودکان نیست. امیدوارم به شما پسند اومد. شما نیز میتونید تیار کنید. اینجا باشد برای ужин макарон палов тайёр кардам. ин барои кӯдакон ҳозир кашидам. авқот хел ба ҳамаи шумоён иштиҳои соф хоҳонам. канали моро дастгирӣ кунед чунки дастгирии шумо ин пешравии мо аст. ба ҳама таби болида хоҳонам ва تو نوارهای آینده خدا نگهبانتان باشد عزیزم.